Okay. Ang deadline ani is Friday sa udto kaning concept paper. So bawat grupo dapat makasubmit og 3 ka concept paper. Diba ingon ko isa ka quali, duha ka quanti. So sa Friday na siya sa udto i-submit ha. So unsa ang sulod sa concept paper? So syempre number 1, name of the proponents, inyong pangalan tanan, and then the research title. So it's okay nga dili pa ing ato ka polish ang inyuhang title as long as sa title nga inyuhang himuon makita didto kung unsa gyud ang inyuhang study, what your study is all about. So mao na siyang dapat makita sa research title. So after that will be the problematic situation. So unsa ba ang problem na you want to address sa inyuhang study? Sulat ninyo dira sa problematic situation. And then pag naamoy target respondents, sulat pud ninyo sa target respondents. When you say target respondents, dili pwede ilaga inyong ibutang ginaha. So for experimental na study, we don't have target respondents. Sa ano lang na siya, sa quanti nga descriptive ug sa quali. So mga human participants ni sila, and if ever naamoy specific na population nga you want to study, you have to specify it there. So for example, gusto lang ninyo studyhan ang mga hospital pharmacist. So hospital pharmacist inyong ibutang dinha. Pero kung gusto ninyo tanang pharmacist, so pharmacist inyong ibutang tanan dira sa target respondents. And then area of coverage or research local. So parehas kagaina, di ba? Ingon ko sa inyo ha, the donors, they surveyed here sa Jensen. So kung gusto ninyo pulumulok din, wala tayong problema, pulumulok. Okay? Problematic situation is the problem that you want to address in your study. So for example, you want to make a blood glucose lowering activity. Blood glucose lowering na agent. So your problematic situation is you want to have another drug for the treatment of example diabetes mellitus 2. So ana. Okay? And then the objectives of your study. Again, the objectives of the study. So ang objective sa inyong study, kailangan naka-state na siya. Example, the researchers aim to. So, unsa ba ang inyong aim sa inyong study, inyong goal or ang inyong objective? So, last time, tagaan mo example. Sa grupo ni tong qualitative nga research, ang ilahang objective is to explore the experiences of the hospital and clinical pharmacist during the COVID-19 pandemic. So that's example of an objective. Tapos another objective katong sa study nila si Rera, study a journey of antimicrobial stewardship journey of the public health pharmacist. That's another qualitative study. So ang ilahang objective ato, they also wanted to explore the experiences of the public health pharmacist in the antimicrobial resistance na stewardship program. So lahi ilahang target participants or target respondents ato kay public health pharmacist. Ang katong ilahang majeda kay clinical and hospital pharmacist. So ingana, mao to siya sa objective sa sa quali na study. Tapos another example for quanti descriptive sa ilaha Norgina, ilahang objective ato is to determine the top 3 unnotified toners commercially available in General Santos City and
to determine the amount or concentration of alcohol katong sa top 3 na toners. So, mo na siya example sa objective. So, mo na siya ang kanang gusto gud ninyo mabalaan sa inyong study. Siyempre, ang sa katong tong sa ilaha ISO, to determine the efficacy of rambutan in lowering the blood sugar level of Swiss albino mice. So, ana, ilahang objective. Ug katong sa diuretic activity is, syempre, to determine the efficacy of, I really forgot their plant, as diuretic agent. So, pag diuretic agent, syempre, pampaihi. Okay? So, sa problematic situation ha, ibutang lang ninyo din ha kung unsa nga problem ang gusto ninyo i-address. Pero i-expound ninyo to siya dira sa background of the study. Meaning, you discuss, example, diabetes ang inyong problematic situation. So, you discuss what diabetes is and nganong mag-conduct man mo. So, kailangan kasi ninyo siya i-establish why is there a need to conduct this study. So, introduce ninyo ang diabetes mellitus, tapos after that, you have to establish why is there a need to conduct a study. Kaya, ngano kailangan nato na siya tubagon nga question kasi, like for example, sa pharma, daghan naman kaayo tag drugs for diabetes, daghan naman kay tag drugs for hypertension, daghan na kay tag drugs nga diuretic. So, nganong kailangan pag another one? So, mo na siya. So, pwede na ibutang ninyo dinha nga although na natay mga drugs, pero daghan gihapon ang cases. So, pwede mo magbutang og statistics na, for example, sa tibuok kalibutan na ay sa every 100 ka tao, 20 ka buok ang diabetic. So, mga ingana na mga statistics para lang jud ma-establish nga bisag daghan daig tambal, daghan gihapon na sakit. So, mga ingana sa background of the study. So, kung quali ang inyong ginabuhat nga research, kung unsa tong inyong problem, amo na inyong i-discuss din ha. Parehas atong ilaha madjed ang COVID-19. So, gi-discuss nila unsa ang COVID-19, unsa ang trabaho sa mga pharmacists during the COVID-19. So, explore lang man nila ang experiences. And then the research questions. Pag research questions, these are specific questions actually related siya dito sa objectives of the study na gusto ninyo tubagon sa inyong study. So, di ba, example, ang objective sa study kay you want to determine the efficacy of the rambutan in lowering the blood glucose level. So, objectives to siya, pero ang research question man gud himay-himayon nimo to siya para matubag nimo to imuhang objective. So, for example, sa research question, you will ask, what is the blood glucose level of the mice? Or kanang ilahang baseline kay basig wala pa mo naghatag og tambal kay baba na day kaayo ang blood sugar sa ilaga, no? Tapos, number 2, kung mag-induce mo og diabetic, unsa na ang diabetes, unsa na ang blood sugar level sa ilaga. So, by the way, pag mag-induce mo, you can read a lot of literatures and articles on how to induce diabetes sa ilaga, ha? So, kamo na ang mamili kasi daghan kay taog methods. Ang ila ay subel, ang ilang gigamit kay aloxan. So, that's a chemical na gina-inject sa ilaga, and then after that, mahimo dag diabetic ang ilaga. So, muna ilahang gigamit. And then, mga specific questions. So, after giving the plant material, so, unsa na pud ang blood glucose level sa ilaga. So, para lang mga specific questions to siya para ma-answer ninyo inyong objectives. And sa methods, kailangan dyan ninyo siya i-research class kung paano ninyo himuon. Kung experimental, you have to place here the step-by-step procedure on how to do the experiment. Pag dili siya experimental, quanti or quali siya, you just have to declare here how are you going to gather your data.
through interview ba? So, kailangan ninyo i-discuss paano ninyo himuon ang interview. Or kung quanti siya nga descriptive, so questionnaire, di ba? So, i-discuss ninyo kamo ba ang magbuhat sa questionnaire or naamoy mangita mo o pwede ninyo i-adapt na questionnaire. Tapos, paano ninyo to i-gather inyong data? I-Google form ba ninyo? Kay dili mo maka-gather face-to-face kay na pandemic or kailangan jud i-face-to-face siya. Mao na siya inyong i-discuss din ha sa methods. And then sa work plan, ano ni siya? You have to make a Gantt chart. So ang Gantt chart, ano na siya kanang murag schedule bitaw. For example, June 14 to wait lang ha, June 14 to June 18, making of the concept paper. Tapos June 19, title defense. Meaning, sa Gantt chart, kay schedule lang yun sa inyong himuon nga activity. Tapos pagkahuman, June 21 to June 25, magbuhat na mo og introduction. So, unsa nga part sa introduction inyong buhaton ana nga time. Dili na siya purely nga per week ha, depende lang, pwede po sa isa ka adlaw mo lang inyong buhaton, target lang ninyo. So, and then the budget. You have to declare the budget here. Kailangan dyan na ninyo i-research kung pila kaya inyong magasto. Kay at the end, basin daig dili ninyo kaya ang inyong study in terms of budget. So, kailangan sa concept paper pa lang, mabalaan na nato, ma-project na nato kung unsa kadako inyong magasto sa inyong study. Kasi, di ba, 3 ka buok ang inyong i-present. Pwede ninyo during sa Saturday, pwede ninyo siya iingon sa amo ang 3 nila Mama Beg, Ma'am Eroy kung asa sa 3 ang inyo yung pinakagusto. Kasi we can consider that. Pero kailangan gihapon namo tan-awon ang kung kaya ba ninyo ang inyong study, kaya ba ninyo siya sulaton, kaya ba ninyo siya himuon o appeal na din ha kung kaya ba sa budget. Naman na siya ang things na to ang i-consider before na to ma-finalize ang study na inyo hadyong i-push. Okay? Questions? So since 5 man mo sa inyong grupo, pwede mo magsabot. Pwede mo magsabot paano ninyo siya hati-hation. Walay pangutana? Wala? Sure na good? So, we still have more than 30 minutes left.